प्रचुर करुछु कवि सम्राट उपेन्द्र भञ्जकृत वैदेही सविलासर तृतीय भाग। प्रयोजना प्रसेनजित महान्ती एवं डॉ शान्तनु कुमार रथ। रावण कुंभकर्ण विभीषण पातालपुरी जाई सैन्य सज करी लंका आक्रमण कले। विश्रवा ऋषिंक प्रथम पुत्र कुबेर लंकारे थिला। से लंकार सर्वसंपत्ति ता विमान रे नहीं गला। बी माने अर्थात पक्षी माने गगनरे गति कला परी चालीगला। रावण मनोरथ पूर्ण निमंती समर इच्छा कला और रथ प्राप्त हेला। विधुन्तुद बा राहु विधु बा चंद्र को ग्रास कला भली उत्कट तेज प्रकाश कला रावण। विश्वकेतु बा काम पीड़ारे पीड़ित होई रंभा अप्सरा को हरण कला। मय राक्षस दुईतांको विवाह कला। वृषभ गाई गोष्ठी क्रीड़ा कला भली सुंदरी गोष्ठी खेलिला रावण। दक्ष प्रजापति भली अनेक पुत्रर जनक हेला से। बड़ पुओ जन्मरू मेघ भली रड़िबारू कार्तिकेयଙ୍କ मयूर नृत्य कला एवं ता उपरु खसी पड़ी अचेत होईगले कार्तिकेय। बाघ सिंह बनरे मृगमांस भक्षण कला भली अन्य पुओ माने बैरी रूपी मृगमांस खाइले। बाम बा विवादी होई बाम कररे रावण बामदेव शिवंक कैलासगिरी ओपाड़िला। भୟରେ शिव भाविले मु खाली ईश्वर किंतु ए जे रावणेश्वर। परिहासरे भंज कहिले भोग बा सर्प भइथिबारु शिव भोगी किंतु भोगरे बुड़ी रावण भोगी। से विभूति बा ऐश्वर्य लाभ कला बेले शिव पाइले विभूति जार अर्थ भस्म। भୟରେ इक्षु दुग्ध दधि घृत और सुरा सागर भाविले खाद्य भावे रावण सेमानकु शेष करिब कि? लवण और जल समुद्र भाविले सेमानकु सुखाई देई माछ खाइब कि? गां गंडारे पोखरीरु पानी बाही माछ धरंती। कठिन शब्द सह बाही भली ग्राम्य शब्द प्रयोग भंजंक विशेषत्व। सबु सागर मिली रावण को शांति कांति नामरे सुंदरी कन्या देले और बहु रत्न दे ता धनकोश को निज नामानुसारे रत्नाकर नाम देले। ब्रह्मांक बलरे बलियान होई रावण जेउ सब प्रादुर्भाव देखाइथिला एवं परिणाम देवता माने किभली विचलित होइथिले ताको खूब चमत्कार भावरे उपेन्द्र भंज वर्णना करिसंती एई छांदरे। भारी सीता बहु जो सीता
ପାତାଳେ ରାଜି ନିକସାତ୍ମଜ ପୁଞ୍ଜକୁ ସାଜି ବେଢ଼ିଲେ ଲଙ୍କା କୁବେର ତେଜି ବେଢ଼ିଲେ ଲଙ୍କା କୁବେର ତେଜି ଗଲା ସେ ପୁର ଯେ বিমানে নেলা সর্বসম্পত্তি বিমানে যথা গগনে গতি সে মনোরথ রথ প্রাপতি সে মনোরথ রথ প্রাপতি ইচ্ছি সমর যে বিশ্বে উৎকট প্রভা প্রকট করি যে বিধুন্তু দ বিধুକୁ গ্রাসিলা পরি যে বিশ্ব কেতুরে হই অদম্ভা শোভারম্ভা রম্ভা সুরম্ভা উরু কুহরি হইলা বিভা উরু কুহরি হইলা বিভা ময় কুমারী যে সদৃশ সুরভি আଳି গোষ্ঠ কোষ্ঠীরে কলা সে কেড়ি প্রজাপতিଙ୍କ সমানে ঝଳି প্রজাপতিଙ୍କ সমানে ঝଳି অনেক সুত যে বর্ণিবা কিস জ্যেষ্ঠ কুমার জাত রড়িকি শুনি কুমার ছাড়ি সে মেঘ নাদ উপর ছাড়ি সে মেঘ নাদ উপর পড়ি অচেত যে বলে মেঘ নাদরু তাহার সোন যে কহে সে মেঘ নাদ নাম প্রধান যে বন বেষ্টিত স্থানরে রহি সিংহ শার্দূল বলিষ্ঠে হই বৈরি মৃগ পিসিত ধ্যাই বৈরি মৃগ পিসিত ধ্যাই আউ নন্দন যে বাম কରରେ হইল বাম বাম দেবর গিরি কুসুম পরি উৎপাটি ধরণী ক্ষম পরি উৎপাটি ধরণী ক্ষম হেবা
সাধন করে ছেদন শঙ্কা জম্বু প্লক্ষরে আরম্ভ হোম কর্ম কুশরে আরম্ভ হোম কর্ম কুশরে বহন ভীত যে বাটুলি ধরু ক্রঞ্চ চমকে ভোজন কালে ভয় দশাকে শয়নে তুলি করণে শঙ্কে শয়নে তুলি করণে শঙ্কে শালমলি নীতি যে বিহু দেব পূজন পুষ্কর ভয় যে বলে উপাড়ি নেব হয়ে উদয় যে বিভোগ কর প্রতাপে কর করই হেলে প্রজা কর পৃথ্বী মণ্ডল রাজানি কর পৃথ্বী মণ্ডল রাজানি কর মহাদুর্জয় যে ଶୁଣୁଥିଲି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୃତ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସର ତୃତୀୟ ଭାଗ। ଏ ଭାଗରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ତୃପ୍ତି ଦାସ, ମହାପାତ୍ର, ମିନତୀ ଭଞ୍ଜ। ବର୍ଣ୍ଣନା ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର। ପ୍ରଯୋଜନା ପ୍ରସେନଜିତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଡ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ। ସାଙ୍ଗୀତିକ ପରାମର୍ଶ ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ଜେନା। ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲେଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରଜତ କୁମାର କର। ସଙ୍ଗୀତ ହରମୋହନ ଖୁଣ୍ଟିଆ।